جلالپور پیروالا میں ایم این اے اور چیئرمین وفاقی استحقاق کمیٹی رانا محمد قاسم نون نے 22 کروڑ سے زائد فنڈز کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں بجلی، سوئی گیس، سڑکیں اور سولنگ اور سیوریج کے منصوبہ جات شامل۔ سٹی بائی پاس منصوبے پر 7 کروڑ، کارپٹ روڈ عنایت پور کی تعمیر پر 10 کروڑ، جبکہ 3 کروڑ لاگت پر مشتمل جانباز پورہ کالونی میں سولنگ اور خان بیلہ میں میٹل روڈ کی تعمیر کی جائے گی۔ ممبر قومی اسمبلی کا نواحی علاقے خان بیلہ، بیٹ مغل، بیٹ کھیج کی بستیوں میں سولنگ اور بجلی کے مزید منصوبے لانے کا بھی اعلان۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے جلالپور پیروالا میں ایم این اے اور چیئرمین وفاقی استحقاق کمیٹی رانا محمد قاسم نون نے 22 کروڑ سے زائد فنڈز کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں بجلی، سوئی گیس، سڑکیں اور سولنگ اور سیوریج کے منصوبہ جات شامل ہیں۔ سٹی بائی پاس منصوبے پر 7 کروڑ، کارپٹ روڈ عنایت پور کی تعمیر پر 10 کروڑ، جبکہ 3 کروڑ لاگت پر مشتمل جانباز پورہ کالونی میں سولنگ اور خان بیلہ میں میٹل روڈ کی تعمیر کی جائے گی۔ ممبر قومی اسمبلی کا نواحی علاقے خان بیلہ، بیٹ مغل، بیٹ کھیج کی بستیوں میں سولنگ اور بجلی کے مزید منصوبے لانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں جانباز پورہ کالونی میں سولنگ اور خان بیلہ میں میٹل روڈ کی تعمیر کی جائے گی۔ ممبر قومی اسمبلی کا نواحی علاقے خان بیلہ، بیٹ مغل، بیٹ کھیج کی بستیوں میں سولنگ اور بجلی کے مزید منصوبے لانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ سٹی بائی پاس منصوبے پر 7 کروڑ، کارپٹ روڈ عنایت پور کی تعمیر پر 10 کروڑ، جبکہ 3 کروڑ روپے لاگت پر مشتمل جانباز پورہ کالونی میں سولنگ اور خان بیلہ میں میٹل روڈ کی تعمیر کی جائے گی۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ روحی رانا شوکت نے۔ جی رانا شوکت، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، یہ ایم این او چیئرمین وفاقی استحقاق کمیٹی رانا محمد قاسم نون نے جلالپور پیروالا کے جو نواحی علاقہ جاتے ہیں اور جو شہر میں مختلف منصوبوں کا جو افتتاح کر دیا ہے، جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 7 کروڑ لاگت کا جو سٹی بائی پاس ہے اس کا منصوبے کا افتتاح کیا گیا، 10 کروڑ لاگت کا جو ہے کارپٹ روڈ عنایت پور کا افتتاح کیا گیا، اور 3 کروڑ لاگت پر جو مشتمل ہے وہ جانباز پورہ کالونی سولنگ ہے اور خان بیلہ میں میٹل روڈ کا افتتاح کیا گیا۔ جلالپور پیروالا میں نئے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ رانا شوکت، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب شہر ملتان کے بعد فواروں کے متعلق بڑی خوشخبری، پی ایچ اے ملتان کی جانب سے 3 فواروں کو جلد فعال کر دیا جائے گا۔ ڈینگی لاروے کی افزائش کی روک تھام کی وجہ سے مختلف چوکوں پر موجود فواروں کو بند کر دیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ روحی علی ریاض سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر اولیاء ملتان کے جو ایک عرصہ دراز سے بند فوارے تھے ان کے متعلق ایک بڑی اور ایک اہم خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے ابھی ابتدائی طور پر ملتان شہر کے چوکوں پر جو فوارے بند کر دیے گئے تمام کے تمام، ابھی 3 فواروں کو فعال کیا جا رہا ہے، جس میں وہاڑی چوک کمہارا والا اور ناردرن بائی پاس شامل۔ میں سے موجود ہوں ناردرن بائی پاس میں، اور یہاں کے جو فوارے بھی ہیں وہ تقریباً 2 سال قبل ڈینگی کے خطرات کی وجہ سے تاکہ لاروے کی افزائش نہ ہو سکے اس وجہ سے بند کر دیے گئے تھے۔ حکومت پنجاب کی واضح ہدایات تھی، لیکن اب دوبارہ پی ایچ اے کی جانب سے تمام تر احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے ابتدائی طور پر 3 جو فوارے ان کو فعال کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ناردرن بائی پاس بھی جو چوک پہ ایک بڑے اور خوبصورت جو فوارے بنائے گئے تھے ابتدائی طور پر ان تینوں کو فعال کر دیا جائے گا۔ تاہم جو فعال کرنے کا سلسلہ ہے، یعنی کہ اس کی جو تمام تر کام ہے وہ آئندہ آنے والے 1 سے 2 ماہ مکمل کر لیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس سے شہری موجود ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے، فواروں کو دوبارہ ایک عرصے بعد جو ہے چالو ہوں گے، خوش ہیں؟ ہاں جی خوش ہیں، چالو ہو جائیں، مزدور بیٹھتے ہیں، خوبصورتی بڑھتی ہے، جو چالو ہو جائے، جو مہربانی ہو جائے تو جی کافی اچھی بات ہے، شہری بھی خاصے خوش ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اچھی بات۔ شہر ملتان کے فواروں کو جلد فعال کر دیا جائے گا۔ علی ریاض، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا گنیش واہ کنال کا دورہ، ڈپٹی کمشنر نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مزید بات کر لیتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی عامر، بتائیے گا۔ بالکل، اب سے کچھ دیر قبل ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کی جانب سے گنیشوا کینال کا جو وہ وزٹ کیا گیا۔ اس موقع پر جو میونسپل کارپوریشن کے اور ضلع کونسل کے افسران تھے وہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے شہر کے وسط سے گزرنے والی نہر میں ترقیاتی کام کا جو وہ جائزہ لیا، اور ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نہر کے دونوں اطراف جو وہ لوہے کی گرل جو ہے وہ لگائی جائے گی تاکہ شہریوں کو یہاں سے جو ہے محفوظ بنایا جا سکے، کیونکہ چنگی نمبر 9 سے جانے والا راستہ بھی اب اسی نہر سے جو منسلک ہے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نہر پر جو سیلفی پوائنٹ بنایا جا رہا ہے اور مظفر گڑھ کے شہریوں کو ایک بہترین تفریح کی جگہ جو فراہم کی جا رہی ہے، جہاں پر شہری جو نہ صرف سیلفیاں لے سکیں گے بلکہ نہر کے قدرتی مناظر سے جو ہے محظوظ بھی ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ گنیشوا کینال جو ہے مظفر گڑھ شہر کے وسط سے گزرتی ہے اور کسی بھی دوسرے شہر سے آنے والے گنیشوا کینال کا دورہ کیا ہے عامر ڈوگر، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں رحیم یار خان کے کسانوں نے گنے کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔
गया। किसान रहनुमाओं का कहना था कि शुगर ऑर्डिनेंस को खुशाइंद है, मगर गन्ने की मौजूदा कीमत से किसानों को 63,000 रुपए नुकसान हो रहा है। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। किसानों जो हुकूमती निर्ख मुकर्रर किए गए शुगर के, उसको नामंजूर करने का ऐलान कर दिया गया और उस तहरीक चलाने का ऐलान किया है और नए रेट मुकर्रर करने के हवाले से यह तहरीक चलाई जाएगी। किसान बचाओ तहरीक के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यासीन हमारे साथ मौजूद है। यासीन साहब, जो कीमत इस वक्त गन्ने की मुकर्रर है, आप लोगों को क्यों नहीं मंजूर, नई कीमत क्या चाहते हैं और किस तरह यह तहरीक चलाई जाएगी? वो इस तरह है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, के ये गन्ने का जो रेट है, हमें कई सालों से हमारा रेट नहीं बढ़ा, अखराजात हमारे बढ़ गए हैं। सबसे पहले मैं ये अर्ज करूं कि जो ऑर्डिनेंस शुगर मिल्स माफिया के खिलाफ आया है, ये 70 साल के बाद हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। ये किसानों के मुफाद में आया है और इनके खिलाफ कोई आज तक एक्ट नहीं बना था। अब चीनी इन्होंने 100 रुपये जो है बेच रही, 100 रुपये से ज़्यादा भी बिकी है, तो हमारा जो गन्ने का रेट है वो हमें 190 रुपये इन्होंने दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा जाके कोई 10% गन्ना इन्होंने इसके अलावा कोई ख़रीदा था। लेकिन अब हमारे अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं, डीजल महंगा है, खादें महंगी हैं और इनपुट्स महंगी हैं और हमारी गन्ने की एवरेज हर साल कम हो रही है गन्ना काश्त करके। तो मेरी ये हुकूमत वक्त से गुजारिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जिस तरह उन्होंने शुगर मिल्स माफिया के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस जारी कराया है, इसी तरह हमारा रेट बढ़ाया जाए। कम अज़ कम हमारा जो रेट है वो 350 रुपये किया जाए। हमने सारी कैलकुलेशन की है, इस हिसाब से तो हम तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया पर एकड़ नुकसान में जा रहे हैं। अगर रेट ना किसानों की जानिब से तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी रुख करेंगे खानीवाल का, जहां पीपल्स कॉलोनी में नर्स वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने के बाद शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। खानेवाल शहर का इलाका है, पीपल्स कॉलोनी, और पीपल्स कॉलोनी के लोगों के लिए यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नस्ब किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो ख़राब होने के बायस जो है बंद है, जिसकी वजह से अहले इलाका को और शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना यह है कि मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कमेटी को और खानेवाल के आला अफसरान को जो इस हवाले से शिकायत की है, लेकिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने के बायस शहरी जो है वो साफ़ पानी से महरूम है। मज़ीद बात कर लेते हैं यहाँ पर शहरियों से जो यहाँ पानी के हसूल के लिए यहाँ पर पहुँचे, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आप पानी के हसूल के लिए यहाँ पर आए हैं, तो क्या फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, क्या कहेंगे? जी एक हफ्ता हो गया हमें इस प्लांट पे आते हुए और पानी नहीं मिल रहा। रोजाना आते हैं और खाली जा रहे हैं इस प्लांट से, और पानी हमें मोटरों से मिल रहा है, इसका साफ पानी हमें नहीं मिल रहा। बहुत साफ पानी नहीं मिल रहा है, मुश्किलात का सामना है। जी आप बताइएगा, फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, कितनी दूर से आप यहाँ पानी लेने आए हैं तो आगे फिल्ट्रेशन प्लांट बंद मिला? सीतल और मोड़ तो आए, बहुत परेशान है सीधे पानी की वजह। तो जी लोग बड़ी दूर से यहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब है, शहरी साफ पानी से महरूम है। नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे कोटद्दू शहर का, जहां मिनी बाईपास रोड खस्ता हाली का शिकार है। सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं, बाईपास से गुजरने वाली हैवी ट्रैफिक शदीद मुतासिर होने लगी है। मजीद बात करते हैं तैमूर अथर से। जी तैमूर, बताएगा सड़क की अबतर सूरत हाल के हवाले से। बिल्कुल, इस वक्त मैं कोटद्दू शहर के मिनी बाईपास रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जगह जगह से ये रोड टूट चुका है, गड्ढे पड़ चुके हैं। और इस वक्त जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर तो सड़क मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, पत्थर निकल आए हैं। आए रोज जो हादसात हैं वो मामूल बन चुके हैं। महकमा हाईवे और मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी की वजह से इस रोड को मुरम्मत नहीं करवाया जा रहा। मिनी बाईपास है, हैवी ट्रैफिक शहर से बाहर की वजह से यहाँ से गुजरती है। आए रोज यहाँ पर हादसात, और यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। स्कूल के बच्चों के जो रक्शे हैं वो भी इधर से गुजरते हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबा करेंगे? बड़ी मजबूरी है सर जी, ये नाल स्कूल है, स्कूल से रोज बाल छोड़न आंदे से ते ये जड़ा रोड का हाल है, इतना से बारिश आ वने तो पानी होंदे, इतना पानी होंदे कि तकरीबन महीना तो पानी सुकता ही कहीं नहीं। ये हाले कि शायद बरियार की कोठी है, मोटी सामी है, रोड बनवाना या कोई मसला हल करो, इतना पानी बिल्कुल नाल स्कूल है। मैं कुछ दसाया तुसा रक्षा चलेंदे वे रोड टूट फूट का शिकार है, क्या अक्सो जी भाई जानी तो पानी होंदे, रक्षा दे इंजन ही बोड वेनन ते इतना है हालात होंदे, बारिश आ बोला नाले ना पानी जड़ा है ना वो ये थी वेंदे। सड़क दे टूटने में क्या क्या नुकसानात है?
भाईजान सारे रक्शे दे टायर फट रहे हैं, टायर कपीज वे से बच्चे चाह के ना स्कूल वाले कितने अरसे को दे खड़े रोड असाई तो तकरीबन जड्डन को आमन लग गए ये रोला है। हाँ जी बिल्कुल अरसा दराज से सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। तैमूर अतहर बहुत शुक्रिया आपका। भी आपको बताएं मुल्तान में अद्वियात की कीमतों में इजाफा, अद्वियात 8% से 265% तक महंगी हो गई। मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी कहते हैं अद्वियात महंगी होना मसला नहीं, अद्वियात की फराहमी यकीनी होनी चाहिए। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद बताएगा जैन कुरैशी का मजीद क्या कहना है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों के अंदर जो है वो इजाफा किया जा रहा है। इस हवाले से मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी मरसा मौजूद, उनसे बात भी करेंगे। जैन साहब, किस तरह देखते हैं कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा है? मरीजों के साथ साथ अपोजिशन की जानिब से भी शदीद तनकीद की जा रही है, किस तरह देखेंगे इसको? मेरे समझने में अद्वियात की फराहमी जो है वो बहुत ज़रूरी है, और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हो ये रहा था कि अद्वियात ब्लैक हो जाती थी, मार्केट में शॉर्ट हो जाती थी। तो मेरे ख्याल से हुकूमत का जो प्राइमरी कंसर्न है वो ये है कि आवाम तक अद्वियात पहुंचनी चाहिए, और कीमत इंक्रीज करने का एक मेरे ख्याल से रीज़न ये भी है कि उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। अच्छा जैन साहब, इसके अंदर ये कि जिस तरह ब्लैक में जिस तरह आप कहते हैं फरोख्त हो रही है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, वज़ीर सेहत ने कहा कि अब जिस तरह ब्लैक में फरोख्त हो रहा है, कीमतें बढ़ाने से क्या इसकी फराहमी जो है वो यकीनी हो जाएगी? मेरे यकीनन हुकूमत का मौक़िफ़ तो यही है, और कोशिश भी करेंगे जहां तक जो ब्लैक कर रहे थे उनके खिलाफ हुकूमत ने और वज़ीर आला ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि क्रैकडाउन भी होना चाहिए, और बुनियादी मकसद ये है कि आवाम तक अद्वियात पहुंचनी चाहिए। ज़रूरत की चीज़ है, जब ज़रूरत हो तो उनको फराहम होने चाहिए। ये भी क्या हुकूमत जो है वो ब्लैकमेल हो रही है माफिया से? मेरा नहीं ख्याल है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई जानता है या पिछले 2 सालों में किसी ने देखा है उनका नुक्ता नज़र और उनका तरीका कार, तो वज़ीर आज़म ना प्रेशर में आते हैं, ना ब्लैकमेल होते हैं, और ना कभी पहले हुए हैं। जी बिल्कुल, मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बारे में कहा गया। मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी का कहना है कि अद्वियात महंगी होना मसला नहीं, अद्वियात की फराहमी यकीनी होनी चाहिए। जुनैद अनवर बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं चिश्तिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा होने लगा। अदरक 700 रुपए किलो, लहसुन 250 रुपए किलो जा पहुंचा, टमाटर 200 रुपए किलो, आलू 100 रुपए किलो और सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं जाहिद हुसैन से। जी जाहिद बताइएगा। हुकूमत के जो आम आदमी के रिलीफ के दावे वो धरे के धरे रह गए। मौजूदा कंडीशन को अगर नोट किया जाए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि गरीब आवाम 2 टाइम की रोटी से कासर है। 2 वक्त का खाना गरीब आदमी तक मुयसर होना बहुत मुश्किल हो चुका है। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई गरीब आदमी के लिए वबाले जान बन चुकी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रोज सब्जी के जो रेट हैं वो अपनी रूटीन के मुताबिक बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं, वो बताएंगे सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत से। सर क्या सूरत हाल है इस वक्त सब्जी के रेट की? सूरत हाल है जी कि इस हुकूमत ने सारी चीज़ों का खाना खराब कर दिता है। टमाटर का रेट 160 रुपए किलो है, सब्जियां जड़ियाँ 120 रुपए तो किलो घट कोई है ही नहीं है, और हर चीज़ में महंगाई। अदरक 600 रुपए किलो है, इस हद तक रेट बढ़ गए ने। 700 रुपए किलो बल्कि अदरक मिल रही है बाजार के। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ कि गरीब आदमी तो पिस गया है। इमरान खान अपना घर पूरा करके बैठा है, बकाया तो दुनिया रुल गई गरीब। जी ये शहरी हैं यहाँ के चिश्तिया के, इनका कहना है कि सब्जी के रेट इस कदर बढ़ चुके हैं कि अवाम रोज बरोज सब्जी की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हो गया है। जाहिद हुसैन बहुत शुक्रिया आपका। अभी रुक आगे बढ़ते हुए दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं नेशनल T20 मेला सजने को तैयार है। कल से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में छक्कों और चौकों की बारिश होगी। नेशनल T20 के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद मकसूद से। जी मकसूद बताइएगा, T20 मेला सजने जा रहा है मुल्तान में? जी बिल्कुल, कल से मुल्तान में T20 का मेला सजने जा रहा है, जिसकी जो तैयारियां हैं वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ग्राउंड में जो पिचेस का काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है, और जो मीडिया सेल बनाया गया और उसके साथ साथ जो एंकर्स ब्रॉडकास्टिंग सेल बनाया गया उनकी भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन है, आज नॉर्दर्न पंजाब और बलोचिस्तान की टीम यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेशन भी करेगी। उसके हवाले से मेरे कैमरामैन इस वक्त अगर आपको दिखाए तो पिचेस पे जो काम है वो तकरीबन कंप्लीट कर लिया गया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कैंप्स लगा दिए गए हैं। जो नॉर्दर्न पंजाब और बलोचिस्तान की टीमें यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन करेंगी। कल से ये मैचेस शुरू होने जा रहे हैं जो 6 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। उसके साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ग्राउंड में इस वक्त जो
پلیئرز ہیں وہ بھی موجود ہیں, جو ملتان کے ڈومیسٹک پلیئرز ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور تمام تر پلیئرز جو ہیں وہ 18 اکتوبر کو ملتان پہنچ چکے ہیں, اور ان کا قیام جو ہے نجی ہوٹل میں کیا گیا ہے, اور یہ 6 اکتوبر تک جو ہے یہاں پہ میلہ جمع رہے گا, اور اس کے بعد یہاں پہ جو شائقین ملتان شہر میں T20 میلہ سجنے جا رہا ہے. محمد مقصود, آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. بہاولپور کا, جہاں بہاولپور میں والدین کی غیر سنجیدگی کی انتہا, 8 سالہ بچہ موٹر سائیکل پر 5 سالہ چھوٹے بھائی کو بٹھا کر سرکولر روڈ پہنچ گیا. ٹریفک پولیس نے بچے کا چالان کاٹ کر والد کے آنے تک بچوں اور موٹر سائیکل دونوں کو تحویل میں لے لیا. بات کر لیتے ہیں تلاشاری سے. جی اطہر, بتائیے گا. جی بالکل ایسی ہے کہ یہاں پر بات کریں والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے, تو ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے ایک اپنے سے بھی چھوٹے بچے کو موٹر بائک پہ بٹھا کے بہاولپور شہر کی سب سے مصروف ترین روڈ پر جو ہے وہ بائک چلا رہا ہے, اور اس کا اس وقت چالان جو ہے وہ کٹ چکا ہے. سب سے پہلے تو بچے سے بات کرتے ہیں. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المتین. کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے بابا کے پاس. تو کیوں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں؟ بابا نے کہا آ جانا, دانت چیک کروا دوں گا. اچھا, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ لگتا ہے. تو کہیں گر جائیں, چوٹ لگ جائے, لگ سکتی ہے نا. تو یہاں پر جو پولیس آفیسر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, ٹریفک پولیس آفیسر, ان سے بات کرتے ہیں. گیلان صاحب فرمائیے گا کیا سچویشن ہے, اتنے کم عمر بچے بائک چلا رہے ہیں؟ جی یہ ہمیں افسران بالا کی طرف سے مسلسل ہدایات ملتی رہتی ہیں کہ یہ جو کم عمر بچے ہیں ان کو روکیں. اپنے اینڈ پہ ہم کوشش کرتے ہیں, چلان کر کے ان کے والدین کو بلواتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ان کو روکیں, یہ بہت زیادہ خطرناک ہے چھوٹے بچوں کا موٹر سائیکل چلانا. اور ہماری بھی ریکویسٹ ہے والدین سے کہ کم از کم اپنے بچوں کا ہی خیال کر لیں, اپنا ہی خیال کر لیں. یہ جو اتنے چھوٹے بچے ہیں ان کو روڈ سینس نہیں ہوتی, یہ روڈ پہ تھوڑا سا رش ہو گھبرا جاتے ہیں, یا یہ خود کسی کو گاڑی مار دیتے ہیں, یا ان کو مار دے خدا نخواستہ. تو میں اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں والدین سے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو گاڑی ہرگز نہ دیا کریں. بہاولپور میں 8 سالہ بچہ اپنے 5 سالہ بھائی کو بٹھا کر سرکولر روڈ پر پہنچ گیا. تلاشاری, بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں محکمہ ریلوے کے IT سسٹم میں فنی خرابی, ایڈوانس بکنگ سسٹم بند ہو گیا. ایڈوانس بکنگ سسٹم گزشتہ 1 گھنٹے سے بند ہونے کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا. ترجمان ریلوے کے مطابق سسٹم کی فنی خرابی دور کی جا رہی ہے, جلد سسٹم بحال کر دیا جائے گا. تو آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ ریلوے کے IT سسٹم میں فنی خرابی, ایڈوانس بکنگ سسٹم بند کر دیا گیا. ایڈوانس بکنگ سسٹم گزشتہ 1 گھنٹے سے بند ہونے کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا. آپ کو بتائیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں رعایت کے ساتھ پراپرٹی ٹیکس, ٹوکن ٹیکس جمع کرانے میں 1 روز باقی ہے. مزید بات کر لیتے ہیں بلال نیازی سے. جی بلال, بتائیے گا. جی بالکل, ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو حکومت کی جانب سے اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 30 ستمبر تک ڈیٹ رکھی گئی تھی, جس میں شہریوں کو, صارفین کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ٹیکسز رعایت کے ساتھ جمع کرا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے صرف 1 دن باقی رہ گیا, اور اس حوالے سے ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن نے احکامات جاری کیے ہیں کہ جو ایکسائز دفاتر ہیں وہ آج اور کل رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے, اور وہاں پر جو صارفین ہیں ان کو اس حوالے سے سہولت فراہم کی جائے گی. ہمارے سے اس پر بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر بتائیے گا, 30 ستمبر تک آخری ڈیٹ مقرر کی گئی ہے, جیسے کہ اب 1 روز باقی ہے, تو کیا احکامات جاری کی گئے ہیں؟ جن شہریوں کو نہیں پتا کہ ان کا کتنا ٹیکس ہے وہ کس طرح پتا کرا سکتے ہیں, اور جن کے گھر ابھی تک نوٹس نہیں ملا تو ان کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ جی, حکومت پنجاب نے شہریوں کی سہولت کے لیے پراپرٹی ٹیکس میں 15% رعایت اور ٹوکن ٹیکس میں 25% رعایت دی ہوئی ہے 30 ستمبر تک. اس لیے تمام شہریوں سے گزارش ہے کہ اس خصوصی پیکج سے فائدہ اٹھائیں. اس مقصد کے لیے ہم نے پنجاب بھر میں ایکسائز دفاتر آج شام رات 8 بجے تک, اور کل بھی بینکس اور ایکسائز دفاتر رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے. اگر کسی ٹیکس گزار کو چلان نہیں ملا تو ہمارے دفتر میں آ کے اپنا چلان پراپرٹی ٹیکس کے لیے اور ٹوکن ٹیکس کے لیے حاصل کر سکتا ہے. ہمارے کاؤنٹرز کھلے ہوئے ہیں. اس حوالے سے ڈائریکٹر ایکسائز کا یہ کہنا ہے کہ ٹوکن ٹیکس میں 30 ستمبر تک کی رعایت دی گئی ہے. بلال نیازی, بہت شکریہ آپ کا. بھی آپ کو بتائیں اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کہتے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کو دنیا کی 100 ٹاپ یونیورسٹیوں میں لانا ٹارگٹ ہے. مزید بات کر لیتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود, بتائیے گا.
اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جنوبی پنجاب کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے اور اس سے پہلے یہ پنجاب یا پاکستان کی تو بہترین یونیورسٹی رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پر اس کو ریکگنائز اتنا نہیں کیا گیا. لیکن اب جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، ان کا ویژن اور ایکسپوئر یہ ہے کہ میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو دنیا میں روشناس کروانا ہے. اس کے لیے کیا کاوشیں کر رہے ہیں جانتے ہیں وائس چانسلر اطہر محبوب صاحب سے. سر اس حوالے سے بتائیے گا کیا اقدامات کر رہے ہیں جو آپ 1100 جامعات میں بھی لے آئے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کو روشناس کروانے جا رہے ہیں؟ جی، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی نواب بہاولپور سر صادق خان ففتھ نے، تو اس کو جامعۃ الازہر کے پیٹرن پہ انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا، اور وہ پہلے ہی ایک انٹرنیشنلی ویل ریناؤنڈ انسٹیٹیوشن ہے. تو اس کی بنیادوں میں ہمیشہ سے یہ تھا کہ اس نے بین الاقوامی سطح پر کمپیٹ کرنا ہے، اور پچھلے 5 اشروں میں جنرل یونیورسٹی کا چارٹر ملنے کے بعد سے یہ اپنی ترقی کی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے اسٹیج پہ آئی کہ یہاں پہ 13 فیکلٹیز ہو چکی ہیں، یہاں پہ پی ایچ ڈیز کی تعداد 350 سے زیادہ ہے، اور جو ریسرچ پبلیکیشنز ہیں وہ دنیا کے بہترین جرنلز میں ہوتی ہیں، اور ہمارے فیکلٹی ممبرز فنڈڈ ریسرچ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ ڈیٹا انٹرنیشنل رینکنگ ایجنسیز کے ساتھ شیئر کیا جاتا تاکہ یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کا جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپوجر دیا جاتا ہے، اور پھر ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کی مدد سے پاکستان کی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کا دنیا میں نام اونچا کریں. تو اس وقت جب ہم 1100 میں آ چکے ہیں تو ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہے کہ 500 میں پہنچنا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے 2 سالوں میں ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں پہنچیں. اس کے لیے جو میٹرکس ہیں، جو اعشاریے ہیں، ہماری نظر ان پہ ہے. ہم اپنی فیکلٹی کی جو ریسرچ سائٹیشنز ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، فیکلٹی کو ریسرچ فنڈ سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. پھر ہم نے جو اپنے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مارکیٹ ایکسیپٹیبلٹی اور پرسیپشن کو امپروو کرنے کے لیے کوالٹی پہ کام کر رہے ہیں. ہم نئے ڈسپلنز لے کے آئے ہیں جو زیادہ مارکیٹیبل ہیں، جس سے بچوں کو جلدی روزگار ملے گا اور انڈسٹری اور امپلائرز کا جو پرسیپشن ہے وہ تیزی سے امپروو ہوگا. تو یہ جو اقدامات ہیں اس سے یونیورسٹی کی رینکنگ فیوچر میں تیزی سے بڑھے گی. تو ہمارا اگلا ٹارگٹ 500 تک پہنچنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ٹاپ 100 کو ٹارگٹ کریں گے. جی، ابھی آپ اسلامی یونیورسٹی کو اگلے 2 سال تک ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں شامل کرنا ٹارگٹ ہے. محمود ظہیر، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں کمشنر جاوید اختر محمود کی زیر صدارت ملتان کیٹل مارکیٹ کمپنی کا 37واں اجلاس. کمشنر کی سالانہ فیس کلیکشن کو آؤٹ سورس کرنے بارے کمیٹی تشکیل. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں گوہر رحمان سے. جی گوہر، بتائیے گا. جی بالکل، کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی زیر صدارت ملتان کیٹل مارکیٹ کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ملتان ڈویژن کے 3 ڈپٹی کمشنر، جبکہ ملتان کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں عامر کھٹر، ان کی جانب سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کمرالزمان کیسرانی نے اس میٹنگ میں شرکت کی ہے، جس میں کیٹل مارکیٹ کمپنی کے مختلف جو فیصلے لیے گئے ہیں، مختلف جو ایجنڈاز تھے ان کی منظوری دی گئی کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی جانب سے. اور تمام تر جو کیٹل مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے ماڈل منڈیاں بنانی تھی اس کے حوالے سے کمشنر کی جانب سے خصوصی احکامات جاری کیے گئے. تمام تر کام کو فوری طور پر مکمل کیا جائے اور اس میں تیزی لائی جائے. مزید کیا فیصلے ہوئے ہیں اس اہم جو بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے 37ویں میٹنگ، سر بتائیے گا کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ ملتان میں کی جو منڈی کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا. گورنمنٹ آف پنجاب کا بڑا کلیئر ایک مشن ہے کہ جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو اچھی سے اچھی سہولیات منڈیوں میں فراہم کی جائیں تاکہ اپنے وہ جانور لا کر وہاں پر اچھی قیمت پر فروخت کر سکیں. ہماری جو ملتان کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، آج اس کا بورڈ کا اجلاس تھا جو کافی عرصے کے بعد ہوا، اس میں ہم نے سارا ریویو کیا ہے. ایک تو ڈیولپمنٹ کے وہاں پر 4 دیواری ہماری مکمل ہے، ہمارے شیڈ بھی مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم جو روڈ ہے اس کا بھی ہم ٹینڈر کر دیں گے. وہاں پر پانی کی سہولیات بھی امپروو ہم نے کرنی ہے، تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر انداز میں چلائیں. ایک جو سب سے اہم فیصلہ آج جو ٹیبل پہ تھا وہ یہ تھا کہ جو فی کلیکشن ہے، جو چارجز ہیں، اس کو آؤٹ سورس کیا جائے. اس پہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو ہفتے کے اندر ہمیں ریکمنڈیشن دے گی، اور اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہم اجلاس بلا کر اس پہ بھی ہم فیصلہ کر لیں گے. آج بالکل پنجاب حکومت کی جانب منڈی میں بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی. گوہر رحمان، بہت شکریہ آپ کا. بھی آپ کو اپڈیٹ کریں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا سیوریج سے سیراب کی گئی سبزیوں کے خلاف سخت ایکشن. فوڈ سیفٹی ٹیمز کی مجموعی طور پر 8 کنال سبزیوں کی چیکنگ. 8 کنال انڈسٹریل پانی سے سیراب شدہ توری کا ٹریکٹر کے ذریعے خاتمہ کر دیا گیا. سبزیاں بہاولپور کی تحصیل احمد پور میں KLP روڈ نزد بائی پاس کے علاقے میں اگائی گئی تھیں. تو آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا سیوریج سے سیراب کی گئی سبزیوں کے خلاف سخت ایکشن. فوڈ سیفٹی ٹیمز کی مجموعی طور پر 8 کنال سبزیوں کی چیکنگ.
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब में आम के नए बागात लगाने के लिए मौसम मौजू। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर हमीदुल्लाह का कहना है कि रवा बरस बागबानों को MRI की तरफ से 22,000 पौधे दिए गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक से। जी रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो नया सीजन है मैंगो ऑर्चिड्स के लिए वो शुरू हो चुका है। गर्मी की शिद्दत जो है उसमें कमी हो रही है और ये मौसम जो है मुनासिब तीन ख्याल किया जाता है आम के नए बागात लगाने के लिए। और इस हवाले से जो नए पौधे हैं उनका हसूल इस वक्त सबसे बड़ा एक अहम इशू है। जो बाग लगाने के ख्वाहिशमंद हैं उनको कौन सी किस्म लगानी है, किस तरह का आम वैरायटी बाग में किस तरह की लगाई जाए जो फल भी अच्छा दे और पौधा भी सेहतमंद हो। इस वाले से जो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से रवां बरस जो है वो 22,000 पौधे जो हैं वो ग्रोवर्स के हवाले किए गए हैं उनकी बागबानी के हवाले से। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस साल जो डिमांड के हिसाब से देखने में आया, सबसे ज़्यादा डिमांड चनाब गोल्ड की है, इसके बाद अजीम चौंसा की है, फिर वाइट चौंसा है और इसके बाद चौंसा समर बेच था। ये चार इकसाम हैं जिनकी ज़्यादा डिमांड है। इसके साथ साथ अनवर अटोल, दोसहरी, इसकी भी थोड़ी बहुत डिमांड रहती है, लेकिन ज़्यादा डिमांड इन चार वैरायटीज़ की है क्योंकि यही चार वैरायटीज़ हैं जो एक्सपोर्ट में बिज़नेस कर रही हैं। जो एक्सपोर्ट में वैरायटी बिज़नेस करती है, लोकल भी उसकी डिमांड होती है, उसी की डिमांड ज़्यादा आती है। तो इसके मुताबिक हम ये सप्लाई कर रहे हैं। तो इस साल हमने 22,000 का था टारगेट, अगले सालों में हम इसको बढ़ाकर अपनी कैपेसिटी जो है 40,000 तक लेके जा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जारी की है कि आइंदा से हम सिर्फ सर्टिफाइड पौधा जो है वो सप्लाई करेंगे। सर्टिफाइड पौधा करने के लिए ज़रूरी है कि नर्सरी जो है वो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड हो। इसके लिए हम तमाम प्राइवेट नर्सरीज़ को हर तरह की मुआवनत दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आइंदा से सिर्फ सर्टिफाइड पौधे फराहम किए जाएंगे। रजा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, बहावलपुर में काश्तकारों का कहना है कि कपास की फसल पर सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए बार बार स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे के बावजूद सफेद मक्खी का हमला कंट्रोल नहीं हो रहा। इस हवाले से बात कर लेते हैं तलाशारी से। जी अतर, बताइएगा। ऐसे कि कपास की जो अगेती फसल है वो तो चुनाई के मरहले पर पहुंच गई है, लेकिन इस वक्त भी जो पिछेती काश्त है उसके ऊपर बड़ा हमला जो है वो सफ़ेद मक्खी का वो मौजूद है। कई इलाकों में मिलीबग और गुलाबी सुंडी जो है वो भी रिपोर्ट हो रही है। तो काश्तकारों का एक ही जो है वो सवाल होता है कि क्वालिटी ऑफ जो पेस्टिसाइड्स है उसके ऊपर इशूज़ हैं। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड नवीद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इधर बताइएगा, काश्तकारों का ये गिला कितनी हद तक ठीक है कि क्वालिटी का इशू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक तो वाइट फ्लाई का इस टाइम इशू है फील्ड में, जिसकी वजह से जो फसल है वो मुतासर होने का खतरा है। हम जिम्मेदारों को ये हिदायत कर रहे हैं, ये मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मौके पर भी वाइट फ्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है और बालग मक्खी ज़्यादा है और उसके खिलाफ आप जो हैं जो सिफारिश करदा ज़हरें हैं वो इस्तेमाल करें। और जहाँ तक क्वालिटी का इशू है, हमने इस क्वार्टर में ये जुलाई से सितंबर तक तकरीबन हमने 150 सैंपल जो है पेस्टिसाइड का लिया है मुख्तलिफ मार्केटों से, पूरे डिस्ट्रिक्ट की मार्केटों से, और उसमें से कुछ जो हैं वो एडल्ट्रेटेड आए हैं। उनके खिलाफ हमने FIR जो है वो दर्ज करवा दी है, बंदे भी हमने अरेस्ट करवाए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वालिटी जो मार्केट्स में दवाइयाँ फ़रोख्त हो रही हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये 1 to 2% जो है इसमें एडल्ट्रेशन की गुंजाइश है, वरना उससे ज़्यादा मिलावट इसमें नहीं है। और हम इसको इंश्योर करवा रहे हैं हर लेवल पे। हमारे इंस्पेक्टर भी जो हैं वो बिल्कुल अवेयर हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं, क्वालिटी पेस्टिसाइड जो है ये फार्मर को मिलनी चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट फार्मर को मिलनी चाहिए, क्वालिटी पेस्टिसाइड्स फार्मर को मिलने चाहिए। अथल आशारी, बहुत शुक्रिया आपका। MLC से खबर शामिल करें, जहां पर डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल मैपको विहाड़ी सर्कल शफीकुर रहमान लाशारी को एक्सियन मैपको MLC का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अब्दुल समद चौधरी से। जी अब्दुल समद, बताइएगा। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल विहाड़ी सर्कल मैपको जो है शफीकुर रहमान लाशारी साहब ने एक्शन मैपको का जो है वो चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं कि साइलिन के हवाले से और मुलाजमीन के साथ जो है वो किस तरह के जो मामला है इस मैपको जो है वो चलाए जाएंगे। जी सर, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैपको MLC डिवीज़न ऑपरेशन का एडिशनल चार्ज ले लिया है। तो वापडा स्टाफ के साथ जो मैंने मीटिंग कर ली है और किसान इत्तेहाद वालों के साथ भी मेरी मीटिंग
आज रही है। सीओ साहब और अल्ताफ कादर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विहाड़ी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक और उनकी गाइडलाइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला रिकवरी के पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं और पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके जो वापडा के बकाया जात जो है वो टाइम पे जमा कराएं और करंट बिल भी जो है वो टाइम पे जमा करवाएं कि उनको इनकन्वीनियंस ना हो और चोरी से जो है वो इज्तनाब करें, क्योंकि जो बिजली चोर होता है वो बेसिकली जो है वो कौम का चोर होता है और जो भी बिजली चोर होंगे उनसे कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी, उनको जो हाई हैंडेड जो है वो ट्रीट किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला पब्लिक के जो भी मसले मसाइल होंगे वो प्रायोरिटी और एमरजेंट बेसिस पे जो वो उनको जो हल किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला पब्लिक को जो है ना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैसिलिटी मुहैया की जाएगी और कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को भी इंशाअल्लाह ताला जो जारी और सारी रखा जाएगा। जी बिल्कुल, एक्शन मैपको शफीकुर रहमान लशारी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका कहना है कि पब्लिक के जो एडिशनल चार्ज दे दिया गया है अब्दुल समद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपको बताएं बहावलपुर में नवी इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू चैलेंज के मुकाबले जारी हैं, जिनमें बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान की टीमों ने हिस्सा लिया है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अमीन। जी अमीन बताइएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू बहावलपुर के ज़ेरे एहतमाम नवा जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट चैलेंज कंपटीशन जो है वो आज जारी है, जिसमें कितने ज़िला ने शिरकत की और इन कंपटीशन का मकसद क्या है और यहाँ से जो जीतने वाले ज़िला हैं वो कहाँ जो है जाकर कंपटीशन में चलेंगे, जानते हैं। डिवीजनल इमरजेंसी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। रफत बताइएगा, नवा इंटर डिस्ट्रिक्ट चैलेंज कंपटीशन जारी है, कितनी टीमें हैं, कितने ज़िला हैं और यहाँ से कम्पीट करने वाले कहाँ जाएंगे? देखिए 8 से 10 अक्टूबर को पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी के अंदर ये कंडक्ट किया जाता है और इसका मकसद भी यही है कि बेहतरीन टीमें तैयार की जाएं। जो अब ये बहावलपुर डिवीजन की तीनों अजला हैं, इन्होंने बेहतरीन तैयारी की है। अब इंट्रा डिस्ट्रिक्ट इनका आपस में हो रहा है, जो भी इनमें से बेहतरीन टीम निकलेगी वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जाके 36 अजला के साथ या दूसरे सूबों से आने वाली टीमों के साथ जाकर टकराएगी। पिछले 8 नेशनल रेस्क्यू चैलेंज में से 5 हम विन कर चुके हैं बहावलपुर डिवीजन और मेरी बहुत मेरी ख्वाहिश होगी कि इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हमारी बहावलपुर डिवीजन की टीम कोई एक ज़िला यहाँ से जीत के प्रोविंशियल लेवल का ये कंपटीशन जीत के वापस आए। जो टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीतेगी वो प्रोविंशियल लेवल पर जाकर कंपटीशन में हिस्सा लेगी। मोहम्मद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपको बताएं रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कैंसर आगाही सेमिनार हुआ। सेमिनार में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज, रोकथाम और एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही दी गई। बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम बताएगा। हॉस्पिटल के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया और कैंसर की बीमारी के हवाले से जो नई तहकीकात आ रही है उसके बारे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान को आगाह किया। डॉक्टर साहब, कैंसर को किस तरह रोका जा सकता है और आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आपने स्पेशल दौरा किया और कैंसर की बीमारी के हवाले से यहाँ पे एक लेक्चर भी दिया, तो उसकी रोकथाम के लिए और रहीम यार खान के अवाम के लिए क्या बुनियादी सहूलियात हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कैंसर के इलाज में बहुत स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है जो हमारे मुल्क में ज़्यादा नहीं है। इसीलिए हमने लाहौर में एक बड़ा कैंसर अस्पताल तामीर किया है जिसका नाम है कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ तमाम मुस्तहिक अफराद का इलाज फ्री होता है। लेकिन हमारे मुल्क में इस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि हम कैंसर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और कैंसर की बरवक्त तशख़ीस करें ताकि बरवक्त तशख़ीस से शिफा मुमकिन हो सके। इस ज़मीन में ये एक इंतहाई ज़रूरी बात है कि ब्रेस्ट कैंसर जो एक आम बीमारी है उसकी बरवक्त तशख़ीस मुमकिन है एक खसूसी टेस्ट से जिसको मैमोग्राफी कहते हैं। तो आज यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान और कैंसर केयर हॉस्पिटल के तावन से हमारी मोबाइल मैमोग्राफी मशीन्स यहाँ पे हैं और वो 2 कैंप्स लगाएंगी। एक कैंप कोट पिठन में लगाया जा रहा है और दूसरा कैंप रहीम यार खान में। इसमें ताकीद है कि वो तमाम ख़वातीन जो 40 साल की उम्र तक पहुँच चुकी हैं या उससे ज़ायद उम्र की हैं तो वो अपनी फ्री मैमोग्राफी करवाएँ, हर साल करवाएं। मैमोग्राफी एक बेज़रर टेस्ट है, इसमें औरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और कैंसर की तशख़ीस बड़े इब्तदाई मरहले पर होती है जिसमें अल्लाह ताला की जानब से मुकम्मल शिफा है। तो ये पैगाम है कि इस प्रिवेंटिव मैयर को ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशख़ीस के लिए चैम्बर के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे मैमोग्राफी को तरवीज दी है।
اور اس کو یہاں جاری رہنا چاہیے۔ ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस मैमोग्राफी से मुमकिन है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। भी रुख करेंगे सरगोदा का, जहां दुनिया भर की तरह सरगोदा में भी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से DHQ टीचिंग हस्पताल सरगोदा के हार्ट डिजीज के सरबराह डॉक्टर शहजाद असलम ने सरगोदा प्रेस क्लब में तकरीब का इनेकाद किया। मजीद बता रहे हैं जुनेद खान। सरगोदा प्रेस क्लब में वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें DHQ सरगोदा के जो हार्ट डिजीज डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको इस हवाले से उन्हें यहाँ पर दावत दी गई है ताकि शहरियों में हार्ट डिजीज के हवाले से वो अवेयरनेस पैदा कर सकें। इस हवाले से इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद असलम है। मैं शोबा अमराज दिल का इंचार्ज हूँ DHQ टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा। तो आज हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है और लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाती है दिल की बीमारियों से मुतल्लिक। तो इस साल भी हमारा प्रोग्राम तो वॉक का था, लेकिन चूँकि कोविड-19 है इस वजह से हम वॉक ना कर सके, तो हमने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों तक दिल की बीमारियों से मुतल्लिक आगाही पहुँचाई जाए। तो दिल से की जो बीमारी हैं डे बाय डे वो बढ़ती जा रही हैं, उनको रोकने के लिए यही है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट डिजीज़ के उनको मिनिमाइज़ किया जाए। जैसे शुगर है उसको अच्छा कंट्रोल किया जाए, ब्लड प्रेशर है किसी को तो उसका अच्छा कंट्रोल किया जाए। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको समझाया जाए कि स्मोकिंग से क्या नुकसानात हो सकते हैं, स्मोकिंग को क्विट करे वो। उसके बाद जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो अपनाया जाए, रेगुलर एक्सरसाइज की जाए। उसके बाद जो है सोने की आदत जो है वो प्रॉपर 8 से 9 घंटे की नींद हर कोई ले, रात की नींद ले, दिन की नींद ना ले। और वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से सरगोदा प्रेस क्लब में तकरीब का इनेकाद किया गया। जुनेद खान, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ रोहित स्टूडियो से फिल वक्त इतना।